ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ سامعین اکرام، ابھی آپ جو سننے جا رہے ہیں، جو بحث سننے جا رہے ہیں، اس میں کہنے کو تو یہ ہے کہ لوگوں نے آج اللہ ماشاء اللہ لوگوں نے عام کر دیا، جو بھی حسد رکھنے والے لوگوں نے کی حشمتی حضرات جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مطلب یہ کہ کوئی نبی کو معاذ اللہ علم غیب کو جانور کی طرح کہتا ہے، تو یہ گونگے شیطان خود نہ بولے تو سمجھتے ہیں کوئی نہ بولے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے تطہیر خبیث نے نبی کو بے بس لکھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ نہ بولے تو سمجھ رہے ہیں کوئی نہ بولے۔ تو کیا دین کسی مولوی کا محتاج ہے کہ مولوی بولے گا تو دین چلے گا؟ نہیں، مولوی ہو مفتی ہو کوئی بھی ہو، سب دین پاک کے محتاج تھے، محتاج ہیں، محتاج رہیں گے۔ اس دین پاک کے لیے کوئی کیا کر سکتا ہے جس دین پاک کے لیے فاطمہ کے لال نے اپنے شہزادوں کو قربان کر دیا؟ اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم تو صرف اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ سامعین کرام، خلاصہ یہ ہے کہ آپ سنیں گے آگے تو دیکھیں گے کہ یہ شخص مولوی صاحب اپنے آپ کو مولانا کہلاتے ہیں، اور مولانا ہونے کے باوجود سب کچھ سمجھ بھی رہے ہیں۔ یہ آپ سنیں گے، یہ ہر بات کو سمجھ رہے ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر یہ غلط اس کو نہیں بولیں گے۔ اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ حضرت سرکار کے ایک شعر سے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا رب کے مقابل سمجھے رسول کو، اس سے جو ہے تطہیر کی عبارت ٹکرا رہی ہے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹکرا رہی ہے، اعلیٰ حضرت سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہے، پھر بھی یہ نہیں کہتے تطہیر غلط ہے۔ اور اس سے زیادہ حشمتی کیا کر سکتے ہیں؟ دکھا ہی تو سکتے ہیں، منوا تو زبردستی تو ہم منوا نہیں سکتے کسی سے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے ان صاحب کا جن کی بات آپ سنیں گے، انہوں نے ہر بات کا اقرار کیا ہے، حالانکہ ان کو کچھ انہوں نے بعد میں فون کئی بار کٹ کر کے یہ گئے بھی ہیں لاسٹ میں۔ سید آل رسول سید فرید الحسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شمشاد خوسی نے ایک جلسے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گدھا کہا۔ اس کا جواب میں نے اس سے مانگا کہ آل رسول کو گدھا کہنا صحیح ہے، تو یہ شخص کہتا ہے کہ اگر انہوں نے الٹا سیدھا بولا اسی لیے انہوں نے کہا۔ میں کہتا ہوں انہوں نے شریعت کی بات کری تھی، سید آل رسول فرید الحسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کا مسئلہ بتایا انہوں نے، تو ان کو لگا الٹا سیدھی بات کری، انہوں نے کہا گدھا، لیکن یہ ان کا پیغام ہو سکتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سن لیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا بات ردا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اور ایک شیخ زادے کے بارے میں کتنا ادب کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب خرانہ نور کا۔ حشمتی کو بدنام کرتے ہو کہ حشمتی گالی دیتے ہیں؟ میں تو صاف کہتا ہوں، ضروری نہیں حشمتی وہ ہو جو فاتح کشمیر سے مرید ہو یا کسی شہزادے سے مرید ہو، نہیں، ہر وہ شخص حشمتی ہے جو خانقہ حشمتیہ کے موقف پر ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک پر ہے، ہر شخص وہ حشمتی ہے، چاہے وہ پھر کہیں کا ہو۔ سامعین اکرام، آپ خود سماعت کریں، خود فیصلہ کریں۔ اب آپ فیصلہ آپ کی ذمہ داری۔ ان صاحب کے لیے تو میں اتنا ہی کہوں گا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آج اپنے جال میں صیاد پھنس گیا۔ ملاحظہ کریں۔ ہاں تو کوئی والا ہوگا تو آپ یہ گروپ وغیرہ میں یہ جو آپ جو کر رہے ہیں، تو یہ جو تطہیر تانوی کے تعلق سے آپ جو کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ نے اس کی عبارتیں پڑھی ہیں؟ بالکل پڑھی ہے، میں نے ساری کتاب پڑھی ہے ان کو۔ چلیے وہ جو لفظ بے بس والی عبارت ہے پڑھیے ذرا اس کو، وقت ہے آپ کے پاس؟
नमाज सबक हो रहा है मेरा सर का। कितनी देर में करूँ आपको फोन? तो पहली बात मेरा किताब भी नहीं है शायद वो मेरे पास किताब नहीं सब कुछ है। मैं कितनी देर में करूँ आपको फोन? आप जो है 20 मिनट के बाद करना फोन। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। हेलो हेलो जी। हसन रजा सईदी साहब? जी अजीम शाह रजा बात कर रहा हूँ। अच्छा बता सर। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इबारतें पढ़ी नहीं? आपके पास जैसे आप तो खुद मुझे लगता है आप शायद सब कुछ सवाल। अच्छा चलिए मैं एक इबारत पढ़ता हूँ, जरा मुझे समझाइएगा इसका मतलब। समझा नहीं, आप भेज दी मेरे व्हाट्सएप। नहीं भेज भी दूंगा मैं कोई डुप्लीकेट थोड़ी ना काम करता हूँ। जी बताओ। भेज भी दूंगा। 1 मिनट होल्ड करिए, 1 मिनट रुकिए, मैं पढ़ता हूँ इबारत, इसका जरा मतलब मुझे समझाइए। ये है इबारत, किधर थी? ये देखिए इबारत है दरमियानी उम्मत, ठीक है। और ये छपी हुई है इस्लामी कुतुब खाना, रजा मार्केट, थाना कस्बा धौरा, जिला बरेली शरीफ, पिन 263204 उत्तर प्रदेश, सफा नंबर इसका 94, ठीक है। आवाज आ रही है ना? अब मुझे बताइए, इसमें ये लिखा हुआ है, पहले तो तकवतुल ईमान की इबारत लिखी है इन्होंने कि बहावी के बानी मौलवी इस्माइल देलवी लिखते हैं उसका कोई शरीक नहीं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सब उसके बेबस बंदे हैं और बेबसी में बराबर हैं। किताब तकवतुल ईमान सफा नंबर 163, ठीक है। अब देखिए ये तो ये इबारत हो गई इस्माइल देलवी मरदूद की, ठीक है। अब ये लिख रहे हैं मौलाना तकीर नामयाल लिखते हैं कि मैं कहता हूँ इसमें कोई शक नहीं और वाकई अल्लाह का कोई शरीक नहीं, छोटे हों या बड़े सब उसके बेबस बंदे हैं और उसकी मखलूक हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस हैं, लेकिन बेबसी में सब। पूरी इबारत इसलिए पढ़ता हूँ, आप जैसे लोग ये बहुत कहते हैं कि हजमती पूरी इबारत नहीं पढ़ते, मैं पूरी इबारत पढ़ देता हूँ फिर आपसे मालूम करता हूँ। आगे लिखते हैं लेकिन बेबसी में सब बराबर हैं, ये कहाँ से कह दिया? यही तो वहाबियत है, बड़े छोटे का फर्क मिटाना। अब मैं पूछता हूँ कि ये जो इस्माइल देहलवी ने लिखा कि आम इंसान अंबिया इकराम सब बेबस अल्लाह के सामने बराबर लिख दिया, तकीर कह रहा है कि यही वहाबियत है, ये कहाँ कह दिया कि बराबर हैं? कम या ज्यादा का फर्क तकीर ने बताया कि नहीं बताया कि आम इंसान अल्लाह के सामने ज्यादा बेबस हैं और जो अंबिया इकराम है वो कम बेबस हैं, हालांकि बेबस जरूर हैं। इसका मतलब यही तो निकलेगा ना। तो आपकी मतलब ये कि अल्लाह के सामने कोई बेबस नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मुझसे ना पूछें, आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिर बताएं आप। इसका मतलब यही निकल रहा जो मैं बता रहा हूँ या इसका मतलब कुछ और निकलता हो तो आप मुझे समझा दें। जब सवाल आपने जतरा से किया कि अल्लाह के सामने सब बेबस है तो उसमें शक किस बात का? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, आपने शायद समझा ही नहीं। फिर कोई मुकाबला खुद मस्जिद में इमामत करते हैं जी। और आप अगर ऐसी बात करेंगे, देखिए आसन भाई, अगर हम लोगों को गाली गलौजी करना हो तो फिर फोन लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता हमारा। तो गाल गलौज तुम्हारे गुरु में देखिए मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यही मतलब जो इन्होंने कहा है कि बेबसी में सब बराबर है, यही वाबियत है, यानी कम या ज्यादा बेबस तो कहा है ना सरकार को? भाई आप खुद सोचें कि अरे सोचे नहीं आप हमें बताएं, हम सोचेंगे तो आप ये कह देंगे हजमती कहते हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हसमती उसका अल्लाह कादिर का मतलब है। अब अल्लाह के सामने चाहे कोई मखलूक हो तो अल्लाह का मुकाबला थोड़ी कर सकती है। अब ठीक है, होगा, मैं आपसे आगे बढ़ूं या कोई मुकाबला कर सकता है अल्लाह का, ये बता दें आप। अब मैं आगे बढ़ूं, बताएं। अब आपने जो ये बात बताई, अब मुझे बताइए जो दलीलें आप दे रहे हैं सब, क्या ये दलील आला हज़रत सरकार नहीं जानते थे?
क्यों نہیں جانتے تھے؟ جب اعلیٰ حضرت جانتے تھے تو اس شعر کا مطلب سمجھائیے، رب کے مقابل سمجھے رسول کو، اپنا شرک بھلاتے یہ ہے، ان کی عزت حق سے جدا ہے، دونوں کی تول کراتے یہ ہے۔ اب اس کا مطلب ذرا مجھ کو مولانا صاحب سمجھائیے، جو دلیل آپ مجھے دے رہے ہیں کیا یہ دلیل اعلیٰ حضرت کو نہیں بتاتی کہ بے دل ہے کہ کیا ہے، کہ محتاج ہے کہ مختار ہیں؟ بھائی محتاج مختار ہے کہ دو معاملے، اللہ کے نے جو علم دیا اپنے انبیاء کرام کو یا اولیاء کرام کو، وہ سب ان کا عطائی علم ہے۔ عطائی معاملے میں کیا پوچھ رہا ہوں، وہ بات طویل ہو جائے گی، عطائی میں اور ذاتی میں بات طویل ہو جائے گی۔ میں اس شعر کا مطلب سمجھائیے مجھ کو، رب کے مقابل سمجھے رسول کو، اپنا شرک بلاتے یہ ہیں، مطلب اللہ کے مقابلے میں رب کو بٹھا دینا کیا شرک ذلی میں نہیں جاتا ہے؟ بالکل زیادہ۔ تو کیا اللہ کے سامنے بے بس مصطفیٰ کو بتایا کہ تطہیر نے اللہ کے سامنے مصطفیٰ کو نہیں مقابلہ کروایا؟ تو وہاں مولانا تطہیر صاحب سب لوگوں کا نام کہاں لیا ہے؟ انبیاء نہیں کہا ہے، انبیاء کہاں لکھا ہوا اس میں؟ آپ نے شاید عبارت پوری سنی نہیں ہے۔ میں سنی ہے، تو لکھنے کے بعد پھر سے سن لیجیے، دھوکہ مت دیجیے، پھر سے سن لیجیے مولانا صاحب، پھر سے سن لیجیے۔ یہ لکھتا ہے لیکن یہ کہاں سے کہہ دیا سب برابر ہے، یہ کہاں سے کہہ دیا، یہی بابیت ہے کہ چھوٹے بڑے فرق مٹانا، انبیاء اولیاء کو عام لوگوں کے سب میں کھڑا کر دینا، نام نہیں لیا، یہ انبیاء اولیاء اور عام آدمیوں کی تو بات چل رہی ہے یہاں پر۔ اب آپ بتائیے آگے، انبیاء اکرام کو اللہ کے سامنے لانا، تو انبیاء اکرام میں مصطفیٰ جان رحمت نہیں آتے ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے اس کا مطلب سمجھائیے، اللہ کے ہاں ایک بات اور بتاؤں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، دیکھیے خدا کی قسم، آپ مجھے اللہ کا اللہ جانتا ہے، مجھے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں شاہد بھائی، جو بھی نام ہے آپ کا شاہدی بھائی، میرا صرف کہنے کا یہ مقصد بنتا ہے کہ تطہیر تانڈی بھی آپ کے لیے بعد میں، میرے لیے بھی بعد میں ہے، خانقاہ حشمتیہ میرے لیے بعد میں ہے، خانقاہ رضویہ تمام خانقاہ بعد میں، سب سے پہلے میرے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن پاک ہے۔ بالکل بالکل۔ ساری خانقاہوں کو ہم نے مانا ہی اس لیے ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت سرکار کو کیوں ہم نے مانا، سبحان اللہ، اس لیے مانا نا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں مصطفیٰ تک جانے تک کا راستہ بتایا، اسی لیے مانا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب آپ یہ بتائیے، یہ جو کہا، یہ سنیے یہ جو کہا ہے یہ مولوی یہ تطہیر تانوی نے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ سے دکھاؤ، فلاں جگہ، میں کہتا ہوں آپ بھی امام مسجد کے، آپ بتائیے انہوں نے انبیاء کا نام لیا، اولیاء کا بھی نام لیا، اب ان کو بے بس کہنا رب کے مقابلے، اور آپ کہہ رہے ہیں بے بس نہیں لکھا۔ کل مولوی تطہیر تانوی کہتا ہے کہ میں نے کچھ اور الزامات کی تردید جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے ہاں اللہ کے سامنے نبی کو بے بس لکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لکھا ہے، بتائیے اس کا بھی ثبوت دے دیتا ہوں میں۔ یہ عبارت جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں، عبارت میرے سامنے ہے اس وقت، جی جی، انبیاء اولیاء کو عام لوگوں کی سب میں کھڑا کر دینا، گمراہی نہیں تو اور کیا جی صحیح ہے جی۔ حدیث پاک جو ہے اس کے بعد والی میں دیکھیے وہاں پر جائیں گے پھر بات طویل ہو جائے گی، میں آپ سے پوچھتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، یہ بتا دیجیے، فرق مقابلہ کرایا کہ نہیں بھائی، کیا ضرورت تھی اس کو، کیا ضرورت تھی اس کو کہ اللہ کے سامنے مصطفیٰ کو لانے کی، بس یہ سمجھیے کون سی ضرورت اس کو آن پڑی تھی وہاں پر؟ اوپر جو انہوں نے عبارت نقل کی ہے وہاں رد کیا ہی ہے، اس کا رد ہی کرنے کے لیے تو لکھی نا عبارت، اس کا رد کرنے کے لیے لکھی ہے عبارت، رد کرنے کے لیے لکھا، اس نے برابر کیا، انہوں نے کم یا زیادہ کیا، کرا تو انہوں نے بھی ہے، اس میں ان کا موقف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے باقی بے بس ہے، ایک بے بسی اور عطائی طور پر بات کی ہے انہوں نے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ آپ جو ہے اس کی طرف سے آپ اللہ جا رہے ہیں، اس کی طرف سے اللہ جا، اس کا مطلب سمجھائیے آپ مجھے۔ اعلیٰ حضرت جو سرکار فرماتے ہیں کسی خانقاہ، دیکھیں میں نے خانقاہ حشمتیہ کی بات آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے، میں نے اعلیٰ حضرت کی بات رکھی جن کو آپ بھی مانتے ہیں، اب بھی مانتے ہیں۔ مجھے اس شعر کا مطلب سمجھائیے، رب کے مقابل سمجھے رسول کو اپنا شرک بلاتے ہیں، یہ اس کا مطلب سمجھائیے۔ دوسری بات اس کا مطلب بھی سمجھائیے، اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، لفظ ہی بتا رہا ہے کہ دنیا بے بس کہ محتاج کہ کچھ نہیں کہ مطلب نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، اور دوسری طرف فرماتے ہیں کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، یا رسول اللہ تم ہو میں تم پر فدا۔ تو غلام مصطفیٰ اگر مصطفیٰ کا سچا ہو جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے میں اپنے آپ کو بے بس نہیں کہتا، یا رسول اللہ جب تم میرے ہو تو مجھے کس بات کی فکر ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ صرف اس کا مطلب سمجھائیے، کیونکہ تطہیر تانوی کہتا ہے کچھ اور الزامات کی تردید میں کہ ہاں میں نے اللہ کے سامنے نبی کو بے بس لکھا ہے، چھوڑ دیجیے اس عبارت کو، اس میں آپ نے نہیں لکھا، کچھ اور الزامات کی تردید میں وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے لکھا ہے نبی کے سامنے، اللہ کے سامنے نبی کو بے بس۔ اب آپ بتائیے رب کے مقابل اس نے رکھا، تو اب اعلیٰ حضرت کا مطلب بتائیے۔
उन्होंने इकरार किया इस बात का, मैं अंबिया का नाम बिल्कुल अजहर मिनत शम्स है, मैं उसका बिल्कुल खुला तौर पर मैं उस किताब का पीडीएफ आपको भेज सकता हूँ, उसकी इबारत का भी पीडीएफ भेजा, खुदा की कसम अल्लाह मुझे गारत कर दे, मैं बिल्कुल भेज सकता हूँ आपको। ऐसा करो आप ना जी, ये सारे इल्जाम सत्य की शक्ल में छाए करें आप। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मौलाना साहब ये बहुत अच्छा तरीका आप लोगों ने ढूंढा है कि जब चंदा लेना हो जब तो आप आसानी से नहीं इतनी तक करते। अब मैं आपसे पूरी बात रख रहा हूँ तो आप कह रहे हो फतवे की शक्ल में आम करो। क्या सुन्नियत भी किसी की मोहताज है मादअल्लाह की? जब कोई मौलवी मुफ्ती बोलेंगे, जब आप भी मस्जिद के इमाम हो, आप मुझे बताइए अल्लाह के सामने नबी को बेबस लिखा गया रब कुछ और इल्जाम की तरदीद में, और आप कह रहे हो किताबें कितनी तो किताबें लिख डाली गई, उसका तो जवाब ही नहीं आया। मेरी बात सुने, बहुत सारी किताबें लिखी हैं और लिखी भी हैं, लिख भी रहे हैं। नहीं, जो आप बता रहे हो कि फतवे की शक्ल में, तो ये तो फतवे की शक्ल में कितनी लिखी जा चुकी हैं। आप हैं कहाँ इतने दिनों से? वो सब आपकी खानकाह से छपी होंगी शायद किताब। नहीं, हमारी खानकाह से छपी किसी अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह इस्मतिया, तो आप लोग कुछ भी बोले अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह इस्मतिया, तो जो मसले आला हजरत पर हो वो सुनिए, मेरी सुनिए, हमारा ये मौक़िफ़ हरगिज नहीं है कि सरकार इदरीस मिल्लत से कोई मुरीद हो वही हशमती है या उसी को हम मानेंगे। नहीं, जो भी मसले की आला हजरत पर है गुमराहगर लोगों का, मुर्तद का, काफिरों का, राफजियों का रद्द करता है, वो किसी खानकाह से मुरीद हो, किसी पीर से मुरीद हो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहता हूँ, मेरी बात आप लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई रद्द नहीं कर सकता है। खानकाह इस्मतिया की तरफ से मैं ये बात कहता हूँ कि वो किसी खानकाह से मुरीद हो, अगर सच्ची तौर पर मसले की आला हजरत पर है तो उसकी जूतियां हम सर के ताज है हमारी, और हमारी खानकाह भी क्यों ना हो, और मसले की आला हजरत के खिलाफ अगर जाता है तो हमारे जूतों की ठोकर पड़े। वो बिल्कुल सही बात, मैंने भी नहीं कहा कि खानकाह इस्मतिया कोई जो है बेकार या गलत बात है, लेकिन आजकल कुछ गुजराती नहीं वो छोड़िए, वो सब बात की बात है, वो छोड़िए, जिसकी इल्मी सलाहियत जैसी होती है वैसा काम करता है, उसकी तबाहुर इल्मी जो होती है वो काम करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, रब के मुकाबिल समझे रसूल को, ये बात आप मानते हैं कि गलत अगर अल्लाह के सामने कोई मुस्तफा को लाता है तो वो गलत करता है, क्योंकि गली में जाता है? आप मानते हैं इस बात को? गलत बात है ये तो, लेकिन आप इसमें उनका सवा क्या कहना चाह रहे हैं इसका गलत जो हदीस पाक जो उन्होंने लिखी है। मैं क्या कह रहा हूँ उसमें तो आप इशारतन कह रहे हैं कि नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ और इल्जामात की तरदीद में है, बस उस हदीस पाक की वो अपनी जगह पे सही है, मुझे वो उसका इनकार क्या माज़अल्लाह मुझसे करवाना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है जो 1400 सालों से 1400 साल तकरीबन से जो अकीदा चला आ रहा है, आला हजरत ने उसी की तर्जुमानी करते हुए तो फरमाया रब के मुकाबिल समझे रसूल को, या अपने घर से कह दिया माज़अल्लाह अपने घर से क्यों कहेंगे? तफसीर की ये इबारत कि अल्लाह के सामने नबी बेबस है, कुछ और इल्जामात की तरदीद में वो कहता है हाँ मैंने लिखा है बेबस, इसमें क्या बुराई है? अल्लाह के सामने लिखा है मैंने, तो अल्लाह के सामने अल्लाह के मुकाबले में ततीर नबी को लाया, तो अब आला हजरत के शेर से ततीर तांडवे की इबारत टकरा रही कि नहीं? सिर्फ आप इतना बता दिए, खुदा की कसम आप अपने दिल से बता दीजिए इबारत टकरा रही है, लेकिन आप जिस किताब का नाम ले रहे हैं जी, और जो हमें इकरार किया है कि हाँ मैंने ये ऐसा कहा है, जी, उसके अगले पेज में कुछ कहा होगा उन्होंने जी, उसके अगले पेज में कुछ लिखा होगा नहीं, मैं आपको भेज देता हूँ। उन्होंने जब यही करार कर लिया, उन्होंने ये किताब उस रद में लिखी, सुनिए मेरी बात सुनिए, पूरी सुन लीजिए। वो किताब उन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि जब ये इबारत उनकी ये जो दरमियानी उम्मत इबारत आई, इसका रद्द हुआ, कई लोगों ने बातें करी, कई लोगों मतलब मुखालिफ बने, ऐसा ही नहीं सिर्फ हशमतियों ने ही मुखालिफत करी, दीगर और खानकाहों ने भी करी, दीगर और उलमा इकराम ने भी करी, मेरे पास बहुत सारे नाम है। तो उसके बाद जब मौलवी ततीब तांडवी को जब ये बात पहुंची, उन्होंने तो जब कुछ लोगों ने उनका पुष्टपनाही भी करी, सपोर्ट भी करा, तो किसी गलत आदमी का सही आदमी सपोर्ट कर दे तो गलत आदमी कभी सही नहीं हो सकता, ये आप याद रखिए। कोई मौलवी किसी को छुटा नहीं सकता, शरीयत ही एक रास्ता ऐसा है जिसमें तौबा करे तो बच सकता है, कोई मौलवी या कोई पीर नहीं बचा सकता है, नहीं बचा पाएगा। हाँ, तो उसी के रद्द में ये इबारत उन्होंने लिखी, कुछ और इल्जामात की तरदीद किताब। किसके रद्द में? जो कि ये कहा गया कि नहीं बेबस नहीं, कुछ ने कहा बेबस लिखा, जैसे जो मुस्तफा जान रहमत को मुख्तार मानने वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं लिखा, कुछ जो ततीब तांडवी के पीछे चेली सपेटे थे उन्होंने कहा कि नहीं लिखा, हशमतियों ने और सच्चे रजवीन का लिखा। फिर उसको क्लियर करने के लिए उसने किताब लिखी कुछ और इल्जामात की तरदीद। उसमें उसने जवाब दिया है कि हाँ
میں نے نبی کو بے بس لکھا ہے مگر اللہ کے سامنے لکھا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ میں پھر یہ کہتا ہوں اب جب اس نے اقرار کر لیا تو اس وقت وہ گونگے شیطان کہاں گئے تھے؟ وہ مولوی جو ابھی تک تو یہ کہتے چلے آئے کہ بے بس نہیں لکھا تقریر نے اقرار کر کے ان کے منہ پہ جوتا مارا کہ نہیں مارا؟ اب بتائیے حشمتی سچے ہوئے کہ جھوٹے ہوئے؟ حشمتی تو پہلے سے چلاتے چلے آ رہے بے بس لکھا. تو پھر آپ کی نگاہ میں وہاں بھی ثابت ہوگی نا جی تو آپ کی نگاہ وہاں بھی ثابت ہوگا معتزلی صاحب. نہیں ہماری نگاہ میں کیا، جب یہ سنیے اب یہ بھی سن لیجئے، اب آپ ہمارے منہ سے کہلانا چاہتے تو یہ بھی سن لیجئے، وہابی تو وہ نہیں ہے لیکن اللہ خیر فرمائے، ہم سب کے ایمان کو اللہ جو ہے محفوظ فرمائے اپنے محبوب کے صدقے میں. جب یہ عبارت نکلی اس کی، عبارت کے بعد کانپور میں پوسٹر چھپے ہیں، مبارکباد ملی ہے اس کو، بڑے بڑے پوسٹر بتائیے واٹس ایپ کر دیتا ہوں، مبارکباد ملی ہے اور اس میں کسی اور کا نام نہیں، مرکز اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کرام کا نام ڈالا گیا دیوبندیوں کی طرف سے کہ ان لوگوں نے ہمارے اسماعیل دہلوی کی بات آج تو مان لی، ایک صدی کے بعد تائید کیا، مان لی پوسٹر بنے. بتائیے وہ تائید جو کری، خوشی کا اظہار کس نے کروایا؟ حشمتیوں نے کروایا، ان کو موقع کس نے دیا؟ تقریر تانوی کے جیسوں نے تو موقع دیا نا ان کو ہنسنے کا. جی موقع انہوں نے دیا. تو یہی تو کہنا چاہتا ہوں میں کہ بتائیے ایسی عبارت لکھنے کی ضرورت کیا پڑ گئی جس میں امت میں اختلاف پیدا ہو گیا؟ وہابیوں نے مبارکباد چھاپی، آج بھی میرے پاس وہ پوسٹر موجود ہیں کہ مبارکباد پیش کریں. بتاؤ ہمیں وہ، ارے ہم جن کی شکل وہابیوں کی دیکھنا پسند نہیں کرتے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ خود جانتے پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ سے، وہ ہم کو مبارکباد دیں گے. بتائیے ہمارے دل پہ کیا بیتے گی کہ ہمارے مرکز کو انہوں نے سمجھ کیا لیا کہ ہم کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہمارے علماء کا وہ استعمال کر رہے ہیں ایک تقریر تانوی کے چکر میں. یہ تو آپ کو معلوم ہے وہ لوگ سب کذاب ہوتے، جھوٹ ہوتے، ذرا سی بات کی. ارے وہ کذاب تو ہوتے ہیں لیکن موقع تو انہوں نے دیا نا کچھ اور الزامات کی تردید لکھ کر کہ ہاں ہم نے اللہ کے سامنے بے بس لکھا ہے. تقریر نے پھر تو اسماعیل دہلوی، اسی لیے دیوبندیوں نے چھاپا کہ ہمارے مولانا اسماعیل دہلوی نے بھی تو یہی لکھا ہے اللہ کے سامنے بے بس، تو اس میں برائی کیا ہے؟ آج بریلی کے علماء نے بھی مان لیا یہی عبارت لکھی ہے. بتائیے تو علماء کرام کے بھی نام پڑھ دیتا ہوں میں اس میں. آپ نے، مجھے لگتا ہے آپ نے خود اس کو ملاحظہ کرا ہے. پوسٹر جیسا تھا ابھی میں آپ کے آیا تھا. بتائیے تو حضرت، میں صرف میں تو یہی دعا ہر وقت کرتا ہوں، اللہ رب العزت دعا ہے مولا پروردگار آپس میں اتحاد عطا فرمائے اور جو ہے جتنی عبارتیں جیسے تقریر تانوی لکھی، خود ہزاری میاں کا فرمان آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے کہ تقریر تانوی معاملات اہل سنت کا رد کرتا ہے، اس سے سلام کلام دعا سلام سب بند کرا جائے جب تک اس کے معاملات کلیئر نہیں ہو جاتے. آج بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. سے کہا ہے جی حضور اکرم سے کہا ہے، بالکل کہا ہے بھائی. ہم آپ سے وہ بات کر رہے ہیں حسن رضا شاہدی صاحب، ہم وہ بات کر رہے ہیں جس کا ثبوت ہم دے سکتے ہو. ہمیں ہوا میں حشمتی خالی ہوا میں خالی مطلب ڈنڈی نہیں چلاتے. اس کی ویڈیو ہے آپ کے پاس میں؟ ویڈیو نہیں، آڈیو. ویڈیو تو جانتے ہو آپ بنواتے ہی نہیں رہے حضرت. آڈیو ہے. ہاں بالکل آڈیو میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. تو بھیج دیں آپ میرے پاس. بالکل میں وہ بھی آڈیو بھیج دوں گا، کچھ اور الزامات کی تردید ہے وہ بھی بھیج دوں گا. اور حضرت برائے کرم 1 منٹ ذرا آپ ہولڈ کریے. آپ مسجد میں امامت کرتے ہیں، ذرا ایک عبارت مجھ کو یہ سمجھا دیجئے. یہ کہہ کے لکھتا ہے کہ آج کتنے لوگ درگاہوں اور مزاروں پر، یہ والی نہیں ہے تو خیر دوسری عبارت چلی جائے گی. آپ کے مطلب کی جو میں دکھانا چاہتا ہوں، آپ امامت کرتے ہیں مسجد میں، صلاۃ و سلام کے تعلق سے یہ بتائیے کتنی بڑی جو ہے خرافات کری گئی ہے یہاں پر کہ کبھی جیسے ہم لوگ صلاۃ و سلام کبھی پڑھتے ہیں نماز کے بعد. تقریر تانوی کہہ رہا ہے کہ یہ نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کا جو ریت رواج بنائے گئے ہیں، یہ عوام کو تو چھوڑو، خود لکھتا ہے کہ علماء اکرام کو بھی کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لوگ نماز کا حصہ نہ سمجھنے لگ جائیں. میں کہتا ہوں یہ درس اعلیٰ حضرت کو نہ سوجھا، یہ درس مفتی اعظم ہند کو نہ سوجھا کہ صلاۃ و سلام وہ بھی کہتا ہے علماء اکرام کو بند کر دینا چاہیے. بتائیے آپ خود نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے بند کرنے بالکل مکمل. کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے تو لکھا ہے. تو بہت ساری سنیت میں ایسی چیزیں جس کو لازم پکڑ رکھا لوگوں نے، جب کو وہ لازم میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں دیکھیے ادھر ادھر کی نہ بات کریے، آپ پڑھے لکھے ہیں، میں اس لیے آپ سے سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ صلاۃ مطلب حملہ رہا تو معمولات اہل سنت بنی رہا کہ کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے. کیوں چھوڑ دینا چاہیے؟ کبھی کبھی سلام پڑھنا فرض واجب تھوڑی ہے، سنت نہیں، فرض واجب نہیں ہے. نماز کے بعد پڑھنا ہم کیوں چھوڑ دیں؟ تقریر تانوی کے ابا نے تو ہمیں نہیں سکھایا. یہ اسی نفس سے ثابت ہے کہ ہاں نماز کے فرض سلام پڑھنا فرض واجب ہے، ضروری ہے. تو آپ کیوں پڑھتے ہو؟ بالکل پھر
यार क्यों पढ़ते? जब पीड़ित नहीं है तो आप वहाबियत वाली आप मजबूत दिखा रहे हो, क्यों पढ़ते फिर? मत करिए फिर आप। मुस्ताहब काम कभी कर सकते हैं? नहीं तो कभी कर सकते हैं। अगर नमाज के बाद पढ़ता है तो उसका क्या फतवा लगाते हैं आप? उसमें बुराई क्या उन्होंने कह दी? मैं आपसे कहता हूँ कि छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? अरे क्या बुराई है उसमें? नमाज के बाद अगर सलातो सलाम कोई पढ़ता है तो क्या बुराई? आप मस्जिद में पढ़ते नहीं पढ़ते? आप बताइए। उन्होंने अपने मुख्य नहीं, कभी कभी छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूँ क्या लोग इतने कमअकल हो गए हजरत? बिल्कुल हजरत क्या लोग इतने कमअकल हो गए हैं कि अब उनको यही अंदाजा नहीं रह गया कि सलातो सलाम नमाज में है? क्या ये जो कह रहा है वो समझाना जो चाह रहा है, क्या लोग पागल हो गए? क्या समझने लग जाएंगे? आजकल सुनने तो बहुत बड़ी जहालत पाई जा रही है हजरत। अरे हजरत, जाहिल कहने पर भी आला हजरत ने मना फरमाया है जनाब। मैंने क्या कहा? जानने का जिहालत कह रहे हैं। जिहालत जहाँ होगी वो जाहिल तो होगा, जब तो जिहालत होगी। जब जहालत वाली बात होगी तो जाहिल कहा जाएगा, उनको आलिम कहा जाएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जाहिल कहने पे आला हजरत ने सुन्नी को मना फरमाया है। हजरत किसको? जो भी सुन्नी अगर कोई जाहिल उसको कहता है तो आला हजरत ने मना फरमाया उसको। जो जहालत वाली बात करेगा उसको क्या कहा? जहालत क्या? अगर कोई ये सलातो सलाम पढ़ता है तो जहालत क्या काम करता है? मादल्ला सुम्मा मादल्ला। अगर सलातो सलाम को पढ़ता है नमाज के बाद तो वो जहालत करता है। आप उस बात को फिट कहाँ कर रहे हो? अभी तो फिट करवा रहे हैं हजरत। मैंने उन्होंने जो खुद अपने मौके पर किया ताकि लोग ये न समझ कि नमाज का हिस्सा। तो क्यों लोग समझ? आप अच्छा ये बताइए, अब लोग क्यों समझने लग जाएंगे? बुजू हम करते हैं। बुजू नमाज से बाहर है कि नमाज के अंदर है? नमाज से बाहर है। तो कभी कभी छोड़ देना चाहिए उसके हिसाब से। यार बुजुर्ग शर्त नमाज के लिए। अरे शर्त नमाज है तो यार एक बात बताइए, सलातो सलाम पढ़ सकते हैं तो उसमें बुराई भी तो कुछ नहीं है भाई, कोई बुराई थोड़ी ना है। बुजुर्ग तो नमाज के लिए शर्त है। अरे शर्त है नमाज के लिए। मेरी बात सुनिए, शर्त है, लेकिन नमाज के बाद अगर कोई सलातो सलाम कोई बंदा पढ़ता है तो उसने जो कहा है कभी कभी छोड़ देना चाहिए। तो आप छोड़ते पढ़ते हो? मेरी बात सुनो, आपने बजू को फिट किया सलाम पर बजू नहीं, मैं ये कहता हूँ जैसे नमाज से बाहर की बात करी ना उसने, अगर सलाम की नमाज हो जाएगा तो लोग एक मेरी बात सुने आप। जी बताओ। आप बहुत तेज बोल रहे हैं। जी बताओ। आपने कहा कि बजू को उसको सलाम फिट किया आपने। जी बजू आदमी नहीं, मैंने फिट नहीं करा। नमाज के बाहर है कि नहीं ये पूछा है आपसे? बाहर है। आपने मिसाल को उसके सलाम तक सलाम भी बाहर है और बजू बाहर है। जी बजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो मतलब आप कहिएगा सलाम नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। बात तो यहाँ फिट हुई है। जी बजू तो सब नमाज के लिए नहीं होगी, लेकिन अगर सलाम नहीं पढ़ा तो क्या नमाज में कोई कमी बातें होगी? बिल्कुल। अच्छा, पढ़ लिया तो क्या गुनाह है? मैं जो कह रहा हूँ मेरे बात है, पढ़ लिया तो क्या गुनाह है? हैरत है हजरत, आप एक मौलवी के चक्कर में अपने नबी के सलातो सलाम पर उसने उंगलियां उठाई, आप चमचागिरी कर रहे हैं। मैं चमचागिरी करता हूँ, मैं आपकी बात को बात कर रहा हूँ। हैरत है हजरत, हैरत है। आप मस्जिद के इमाम है, क्या आप अपनी मस्जिद में यही दर्श देंगे? बताइए, आप दर्श देते हैं कि भैया कभी कभी सलातो सलाम छोड़ देना? कौन है कोई ऐसा आदमी आपको मिला जो सलातो सलाम को नमाज का हिस्सा समझता हो? बताइए, आपको मिला आज तक? आपने मिसाल तो वैसे दी बुजुर्ग वाली भी मिसाल। मैं क्या पूछता हूँ, आपको आज तक कोई आदमी ऐसा मिला जो कहता हो सलातो सलाम नमाज के बाद जो पढ़ते हैं वो नमाज का हिस्सा है, मैं ये समझ के पढ़ता हूँ? बताइए, कोई मिला आपको? कोई नहीं मिला, ना ही किसी ने से बात की। लेकिन मिला ही नहीं तो फिर मौलवी के लिए बदगुमानी करना हराम है, क्या आप इतना भी नहीं जानते? अरे सब तो जानता हूँ मुझे। तो हजरत फिर क्यों बदगुमानी पे बदगुमानी करे जा रहा है वो, और आप उसकी चमचागिरी करे चले जा रहे हैं फ्री में? मुस्ताहब काम का फर्ज में शामिल क्यों कर रहे हैं भाई? अरे मैं फर्ज में नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ अगर कोई पढ़ता है तो कोई गुनाह है? अगर गुनाह हो तो लिखवा दीजिए आप तकलीफ से। गुनाह किसने कह दिया? उन्होंने कहा कि गुनाह चलना चला। तो फिर उसने जो कहा कभी कभी छोड़ देना चाहिए, तो क्यों छोड़ देना चाहिए? लोग पागल हो गए क्या? नमाज का हिस्सा समझने लग जाएंगे भाई। बहुत लोग ऐसे रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नमाज जमात के बाद शामिल होते हैं नमाज में। आप अगर सलाम ज्यादा पड़ जाए तो उनकी नमाज में पड़ेगा शामिल। भाई नमाज के बाद अक्सर लोग अपने अकेले पढ़ लेते हैं, चुपचाप बोलते भी नहीं है। भाई कहाँ है मौलाना साहब आप? बात सुने, जमात के बाद हम जमात सलाम पढ़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जमात के बाद नमाज पढ़ते हैं। आप उनके जमात के बाद जो लोग पढ़ते तो अकेले ही तो पढ़ते हैं चुपचाप। अकेले पढ़ते उनको दिक्कत होगी नहीं होगी नमाज पढ़ते हुए? तो क्या तेज आवाज में कैसे नहीं करते? कैसे दिक्कत हो जाएगी? इधर हम फुल वॉल्यूम के साथ जब सलाम पढ़ेंगे पूरी मस्जिद कोई अकेला नहीं पढ़ता है, अकेला कोई नहीं पढ़ सकता है यार। जब लोग सामने नमाज तो मुझे तो ऐसा लगता है फिर आप जुमे की नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ते भी नहीं होंगे फिर? हम रोज सलाम पढ़ते जुम्मे की बात क्या लगा? नहीं तो कभी कभी छोड़ देना चाहिए आपको। और कभी कभी आप छोड़ दिया करो, कहीं लोग आप ये ना समझने लग जाए कोई दूसरा ना समझे। कभी कभी छोड़ने में दिक्कत भी नहीं है कोई। नहीं तो आप कभी कभी ये दर्श दिया कीजिए ना मस्जिद में कि कभी कभी सलातो सलाम भाइयों छोड़ दिया करो। देखो फिर वहाबियों को ये भी खुशखबरी दे दो फिर।
मैं क्यों दर्श दूं या क्यों ऐसी वो बता? दर्श नहीं दे सकते तो सपोर्ट क्यों करते फिर? वो बात गलत नहीं है तो सपोर्ट क्यों नहीं करूंगा भाई मैं? अरे हजरत गलत नहीं है तो उसको इकरार करिए, और आप भी दर्श वही दे दिए जो आपके बड़े ने दिया है। जरूरियात दिन में शामिल थोड़ी है कोई सलाम। बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारी पहचान तो है। पहचान है तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम अपनी पहचान को छोड़ दें? उन्होंने ये थोड़ी कह दिया कि बिल्कुल बंद कर दें आप। अरे तो बिल्कुल बंद कर दें, तो हम कम भी क्यों कर दें? नमाज के बाद हम पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, तो इसमें बुराई थोड़ी ना है। अगर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल बंद कर दो तब उनकी रुचि कि हाँ लोग बिल्कुल बंद करने की अब मैं समझ गया इतनी देर बात करने के बाद आपसे बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ गया, और जो भी सुनेगा वो बहुत अच्छे तरीके से समझेगा कि हसन रजा साइदी साहब जो है एक तरफ तो ये कहते हैं कि उसने सही लिखा, दूसरी तरफ खुद अपने आप बराबर पढ़ते हैं, तो आप भी छोड़ दिया, आप भी अपनी मस्जिद में दो। अगर उन्होंने ये कहा होता कि सलाम मत पढ़ो तब मैं कहता हूँ कभी कभी छोड़ क्यों देना चाहिए? अगर कोई पढ़ता है उसमें कोई बुराई तो है नहीं, कोई बुराई तो है नहीं। ना पढ़ने में क्या बुराई होता है मुझे? जो जितना पड़ेगा उसको अपना फायदा होगा, नहीं पड़ेगा उसका अपना नुकसान होगा। उसमें क्यों नुकसान आप करवा रहे हैं? तो नुकसान अब आपने खुद कह दिया, जो पड़ेगा उसको फायदा मिलेगा, जो नहीं पड़ेगा उसका नुकसान होगा। तो आप वो ततीन नुकसान करवा रहा, आप भी नुकसान करने में साथ दे रहे हैं। आप अपनी बात में खुद ही फंस गए। मैं क्यों फंस गया? मैं आपने बोला कि जो छुपता है उसका फायदा है, जो छोड़ता है उसका नुकसान है, तो खुद दूसरे का नुकसान कराने पे लगे पड़े। सलातो सलाम जो है जरूरत दिन में शामिल थोड़ी है। अरे एक आदत बना लीजिए, एक आदत। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, ये तो एक आदत होनी चाहिए, समझ रहे? ये तो आदत वो होती है अकीदत। ये आदत में शामिल कर लो, अकीदत में शामिल कर लो कि जहाँ भी रहो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। यार भाई इसमें जरूरी हर काम आप वही करते जो फर्ज है आप पर। तो इतनी बात कहने पर जो है वो गुमराह थोड़ी साबित हो जाएंगे भाई। अरे यार मैं कहता हूँ इससे गुमराह का, इस पे गुमराह का हुक्म नहीं लगा है जनाब, गुमराह का हुक्म लगा है जो वो उस पर लगा है कि जो आला हज़रत सरकार के फतवे के मुकाबले में जो उसने नबी को बेबस लिखा है। आला हज़रत फरमाते हैं जो नबी को बेबस लिखे वो गुमराहगर है। जब सलाम वाली बात को आप बताइए, नहीं सलाम वाली इबारत पे गुमराह नहीं बोला गया है उसको। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने जो बेबस उसको कहा है वो उसकी तमाम इबारतों में से एक अहम इबारत लफ्ज बेबस वाली है। आपने खुद कहा कि आला हज़रत से टकरा रही है उसकी इबारत। अब आला हज़रत से इबारत उसकी टकरारी, आप इकरार कर रहे हैं, फिर भी आप उसको पता नहीं कौन सी लालच है कि आप उसका सपोर्ट करे चले जा रहे हैं। आप तो मुझे कोई लालच नहीं, लेकिन वो मज़हब अहले सुन्नत के जिम्मेदार आलिम है। मज़हब अहले सुन्नत का जिम्मेदार आलिम नबी को बेबस कहेगा, वो आपके लिए जिम्मेदार होगा, आप जैसे के लिए जिम्मेदार होगा। हम जिम्मेदार नहीं है। नहीं ऐसे मौलवी को तुम जूते की ठोकर से मारते हैं जो मेरे नबी को बेबस कहता है। मादल्ला नबी आप जो नबी साहब गुस्ताई करेगा हमारे नजर में नहीं। हाँ तो मैं जिनको सामने से बात करनी होती है, सुन्नियत का दर्द होता है, वो ये सब काम नहीं करते। दूसरी बात मैं कहता हूँ आप ततीर से बात कराएंगे मेरी? मैं उससे नंबर मैं बात करा दूँ आपको। नहीं, मैं नंबर आपको देता हूँ, आप नंबर लगा के मेरी कॉन्फ्रेंस करा दीजिए। चलिए ठीक है, ईद के बाद में हम सामने कर देंगे। नहीं ईद के बाद नहीं, कल के कल आप बात करा दीजिए कॉल पे। नंबर मैं देता हूँ, मेरी बात करा दीजिए आप। फोन से मुकम्मल बात नहीं हो सकती। मैं चैलेंज करता हूँ मौलवी ततीर तानवी को, लफ्ज़ बेबस का अगर मुझसे बात कर ले 5 मिनट और नंगा ना हो जाए तो मैं अपने बाप की हलाली औलाद नहीं। आपका चैलेंज मुझे मंजूर है, उससे बात कराइए। मैं आप अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मैं देता हूँ आपको नंबर, आप मेरी कॉन्फ्रेंस करा दीजिए उससे। नंबर आपके पास तो मैं तो करा दूँ, आप खुद बात कर लो। करता ही नहीं है, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, करता ही नहीं है। फिर मैं कैसे करा दूँगा? आपसे बात कर लेंगे। अब आप यहाँ से समझ जाइए कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं। अगर इतनी बड़े आलिम दीन है, हम भी मानते थे उनको पहला, ऐसा नहीं है, मगर हम सबसे पहले दर्द अगर हम किसी का सबसे ज्यादा मोहब्बत मौलवी मुफ्ती पीर मेरे मैं फातेह कश्मीर से मुरीद हूँ खानकाह अहमदिया से, मगर मेरे पीर की बात मेरे लिए बाद में, सबसे पहले अल्लाह और रसूल का फरमान है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फरमान पहले है। पीर को हमने इसलिए नहीं माना कि भगवान लंबी चौड़ी खानकाह से नहीं, पीर को हमने इसलिए माना, इसलिए मतलब की आदत पर चलने का रास्ता बताया। आप जो बात कर रहे हैं चैलेंज वाली, जी आप कब कराएंगे बात बोलिए? और इसके बाद आमने सामने बात कर लें आप। अरे आमने सामने छोड़िए, मेरी कॉल भी करा दीजिए, मैं आपका एहसान मानूंगा। बात कैसे हो जाएगी मुकम्मल तरीके से? बिल्कुल मुकम्मल हो, सिर्फ 5 मिनट में आप मेरी 5 मिनट गुफ्तगू करा दीजिए। 5 मिनट मुनाजरा कभी हुआ फोन पे? अरे भाई मुनाजरा नहीं करना है, 5 मिनट सिर्फ गुफ्तगू करा दीजिए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आमने सामने बात होगी तो अच्छी रहेगी। अरे भाई जो शख्स जो है फोन पे बात कर ना सके, सिर्फ गाली गलौज करता हो, आप हंसमती होगी? मौलवी ततीर की गाली आपको सुनाए हम?
मुझे मत सुना है, जब आप गाली दोगे तो कुरान में नहीं तो अगर मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरी एक गाली दिखा दीजिए, इतनी देर बात करते हो गई, या मेरी पिछली कभी आपने कहीं सुना हो तो वो दिखा दीजिए। गुरु में जोहर के बाद देखिए हजरत, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी की बात न करते हुए सिर्फ मेरी बात करें मुझसे। बताइए, अच्छा जी बताइए, आप अपनी बात के जिम्मेदार है ना? वो भी तो हसमती है भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी बात के जिम्मेदार है ना? बिल्कुल जिम्मेदार, बहुत हसमती है। गाली तो आपने भी बहुत दी है गुरु में, ऐसा नहीं कि मैंने सुनी नहीं है, मगर कोई चलिए इस टाइम में नहीं बात करना चाहता हूँ। मैं रमजान में हूँ, जैसे लोग पारसाही दिखाने के लिए करते हैं, रमजान चल रहे गाली नहीं दो भैया हमको, ये रमजान के अलावा भी गाली नहीं देनी चाहिए। यार मेरे बात जब कोई हमसे उल्टा बोलेगा तो मैं सुनते रहेंगे। तो फिर उन्होंने अगर गुनाह किया तो आपने भी तो पलट के गुनाह किया है। यार मैंने बदला दिया, बदला दिया। मैं कहता हूँ गाली देना गुनाह है, आपने उसके ऊपर से गाली दे दी तो फिर शिकायत किस बात की आप कर रहे हैं? आप भी कम कहा हो, जब कम क्यों नहीं है, आपने भरपूर गाली दी। मैं देखिए, मैं कॉल पे नहीं सुनाना चाहता हूँ, मैं इधर उधर बात खत्म करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह चाहता हूँ, उन्होंने दी, आपने भी दी गाली। उन्होंने गाली दी मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में, आपने गाली दी है ततीर की मोहब्बत में। उन्होंने किसी मोहब्बत नहीं खाली अपनी बुरी गाली भड़ास बस। कह तो रहा हूँ, उन्होंने भड़ास जो निकाली है मौलवी ततीर की इबारतों की वजह से निकाली। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में उनको बर्दाश्त नहीं कि हमारे आका कोई बेबस के, आपको बर्दाश्त है, आप मौलवी ततीर के दिफा कर रहे हैं, उसके चक्कर में आप उनको गालियां दी। आपकी गाली देने में उनकी गाली देने में बहुत फर्क है। उन्होंने आका की मोहब्बत में उसको बुरा भला बोला, आपने जो उनको बुरा भला बोला वो मौलवी के चक्कर में बुरा बोला। अब आप ही जानिए किसका बुरा बोलना काम आएगा। अल्लामा हो या कोई भी हो, देखिए बात कर रहे उससे बात करा दीजिए। उससे भी मैंने बात की, उसने वही जिस स्टेज की आप बात करते हैं उस स्टेज से एक आले रसूल को गधा बोला गया। क्या आला हज़रत ने एक सैयद को गधा बोलने का हुक्म दिया है? सैयद फरूदुल हसन साहब चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गधा नहीं बोला गया है कि अजमेर शरीफ से गधा बोलाया गया? जब वो उल्टी बकवास करेगा तो गधा खुद ही बोल सकता है आदमी? नहीं, तो एक सैयदजादे का गधा बोलना क्या आला हज़रत ने क्या फरमाया है? जब वो उल्टी बकवास करे कुछ भी बोल सकता है। उल्टी बकवास नहीं करा उन्होंने, एक शरअन उन्होंने खुद उल्टी बात की है यार। एक जिम्मेदार खानका के बहुत साथ में इतनी बड़ी बात की तो उन्होंने बात करते हैं। देखा सामईन इकराम, वही शेर पढ़ा था ना मैंने, उलझाए पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आज अपने जाल में सयाद फंस गया। देखा आपने, ये फ़ोन कट करके जनाब चले गए। वो सैयद साहब पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गलत सलत बातें करी, जबकि उन्होंने आज भी वो तहरीर मौजूद है जो सैयदा फरीदुल हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो तहरीर फरमाई थी वो आज भी मौजूद है। उसको कहा गया कुरान और हवालक जो कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने पेश करे, तो उसको कहा गया है कि उन्होंने उल्टी सीधी बातें करी और उसका जवाब नहीं दिया है कि शमशाद गौसी ने जो आले रसूल को गधा कहा, माज़अल्लाह, उसका आला हजरत ने क्या फरमाया उस पर कि आले रसूल को गधा कहने पर क्या हुक्म है। तो देखिए जनाब, जब भी मैंने पूछा तो कट करके फ़ोन चले गए और उसके बाद भी मैंने 4 बार फ़ोन लगाया, इन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं। अब मैं बस कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि चिराग जला के रख दिए मैंने राहों में, अब कोई रास्ता भटके ये उसकी अपनी किस्मत है।